Video yang beredar, sejumlah aktivis mengalami dugaan kekerasan fisik, psikologis, hingga perlakuan tidak manusiawi pasca diculik oleh pasukan Zionis Israel. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. ישראל חי. Selain itu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memantau langsung penahanan aktivis oleh Zionis Israel, bersorak hingga mengibarkan bendera Israel dan mengintimidasi para aktivis dengan ancaman. Sebelumnya, Perdana Menteri Israel Netanyahu juga mengawal penculikan aktivis Global Smooth Flotilla saat mencoba masuk ke perairan Gaza. עם הרבה גאווה, כגיבורים גדולים, תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא... Cara Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dalam memperlakukan aktivis misi kemanusiaan Gaza menuai kecaman dunia internasional. Dalam rekaman video, para tahanan ini diborgol dan diperlakukan dengan kasar oleh tentara Israel. Bahkan Israel menyebut mereka sebagai bagian dari teroris. Tidak hanya itu, 430 orang dari 40 negara ini akan ditahan di penjara khusus teroris. הם באו עם הרבה גאווה, כגיבורים גדולים, תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. ואני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. Aksi Israel ini memicu reaksi internasional. Italia memanggil duta besar Israel dan memprotes perlakuan kepada aktivis yang juga warga negaranya. Irlandia, Spanyol, Turki, dan Indonesia juga mengkritik keras dan menyerukan pembebasan para aktivis. Perdana Menteri Irlandia Michelle Martin juga mengutuk keras lantaran saudara perempuan Presiden Irlandia Catherine Connolly masuk di antara mereka yang ditahan. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengecam keras tindakan militer Israel yang menahan rombongan misi kemanusiaan Global Smooth Flotilla yang sedang menuju Gaza membawa bantuan serta dukungan internasional bagi warga sipil di Gaza. Di antara rombongan tersebut terdapat 3 jurnalis asal Indonesia, yaitu Bambang Noroyono, Taudi Badai, dan Andre Prasetyo Nugroho yang sedang menjalankan tugas peliputan. Pigai menegaskan Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan kecaman resmi dan telah berkoordinasi melalui jalur diplomasi internasional. Hal ini disampaikan Menteri Pigai usai menghadiri pelatihan jurnalis HAM di Bandung, Jawa Barat. Kami sudah sampaikan melalui Kementerian Luar Negeri sudah menyampaikan kecaman. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri sudah mulai koordinasi dengan jalur-jalur diplomasi. Masalahnya kan Kementerian HAM tidak bisa langsung masuk ke Israel karena tidak ada hubungan diplomatik ya. Kalau ada negara yang memiliki hubungan diplomatik baru terjadi peristiwa itu di wilayahnya, mungkin kami sudah lakukan dengan berbagai instrumen yang ada. Tapi kita menggunakan mekanisme internasional untuk melakukan perlindungan terhadap warga negara kita. Kami kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri untuk di mana Kementerian Luar Negeri berada di frontliner untuk menggerakkan instrumen internasional dan sudah jalan. Pemerintah saat ini tetap menggunakan berbagai instrumen dan mekanisme internasional untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia. Menham juga mendukung upaya diplomatik Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perlindungan dan keselamatan warga negara Indonesia yang menjadi bagian rombongan misi kemanusiaan menuju Gaza. Cara Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir dalam memperlakukan aktivis misi kemanusiaan Gaza dikecam dunia. Dalam rekaman video, tangan 431 aktivis ini diikat. Bahkan Israel menyebut mereka sebagai teroris dan akan ditahan di penjara khusus teroris.
Ratusan aktivis mengalami dugaan kekerasan fisik, psikologis hingga perlakuan tidak manusiawi pasca diculik Israel. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir memantau langsung penahanan aktivis, bersorak hingga mengibarkan bendera Israel dan mengintimidasi para aktivis dengan ancaman. הם באו עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. תראי איך הם נראים עכשיו. לא גיבורים ולא כלום, תומכי טרור. ואני אומר לראש הממשלה נתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן. תן לנו אותם בבתי הכלא של המחבלים, ככה זה צריך להיראות. שומעים את התקווה. Sementara Miri Regev, Menteri Transportasi Israel, bahkan menuduh para aktivis ini tidak ada kaitan dengan aksi kemanusiaan dan memuji militer Israel yang menangkap serta memperlakukan para aktivis dengan tidak manusiawi. ללוחמות וללוחמים של חיל הים, למפקד חיל הים, שעשו עבודה מצוינת בהשתלטות בלב ים, כמובן למשטרת ישראל, לשוטרות, לשוטרים, לשירות בתי הסוהר, שעושים כאן עבודה מצוינת, קולטים כאן את תומכי הטרור ומביאים אותם למקומות שהם צריכים להיות שם, במתקני הכליאה. Di antara ratusan aktivis yang mendapat perlakuan tak manusiawi ini juga terdapat saudara perempuan Presiden Irlandia Catherine Connolly dan 9 WNI. Why are you shooting? Why are you shooting? Why? Hey! Sebelumnya saat masih berlayar, para aktivis kapal misi kemanusiaan global Sumut Flotilla berteriak ketakutan. Militer Israel melepaskan tembakan ke atas 6 kapal yang berbeda. Setelah menyergap kapal, tentara Israel juga menculik sejumlah penumpang dan menyita kapal. Dalam siaran langsung di media sosial yang dilakukan penumpang kapal, tentara Israel dengan sengaja menabrak kapal TSF dan menggunakan tembakan meriam air. Kabar seorang model perempuan yang dibegal di pinggir tol Kebun Jakarta sempat membuat warga Jakarta prihatin. Cerita yang sempat viral di media sosial dramatis karena korban dilukai dengan senjata tajam, lalu dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Tapi ketika polisi turun tangan, hasilnya malah bikin geleng kepala. Nama korban ternyata tidak pernah terdaftar di data rumah sakit. Laporan polisi juga nihil. Pasien yang disebutkan dalam pemberitaan tersebut itu tidak ada dalam data pasien yang sedang berobat ataupun yang telah berobat dari Rumah Sakit Sumber Waras. Yang lebih mengejutkan setelah ditelusuri, model berinisial ADV itu mengaku hanya iseng. Mereka memanfaatkan isu begal yang memang sedang ramai dibicarakan warga. Yang pertama karena iseng, yang kedua ingin mengglorifikasikan bahwa beberapa kejadian viral tentang begal. Hal ini sudah didatangi tadi siang dan sudah dilakukan pendalaman. Jadi kita putuskan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan korban. Polisi mengingatkan agar bijak menggunakan media sosial karena sekali hoaks menyebar yang lelah bukan cuma polisi tapi juga masyarakat yang ikut takut dan resah. Terlebih saat ini polisi sedang sibuk menjaga ketertiban dan mengejar begal yang marak beraksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah aktivis mengalami kekerasan fisik, psikologis hingga perlakuan tidak manusiawi pasca diculik oleh pasukan Zionis Israel. Kehadiran Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir di Pelabuhan Asdod memicu kemarahan dan respon negatif dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Terbaru, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam unggahan di X meminta semua aktivis global Sumut Flotilla dilepaskan dengan cara dideportasi sesegera mungkin. עם הרבה גאווה כגיבורים גדולים. תראי איך הם נראים עכשיו, תסתכלי. Kebijakan penahanan aktivis kemanusiaan Gaza oleh otoritas Israel memicu gelombang kecaman internasional yang meluas. Aksi tak manusiawi terhadap para relawan global Sumut Flotilla tidak hanya memantik kemarahan dunia, tetapi juga memperlebar keretakan politik di dalam internal pemerintahan Israel.